Last week we started studying the 7 consecrations of Ruth. ரூத்தின் 7 பிரதிஷ்டைகளை குறித்து கடந்த வாரம் நாம் தியானித்தோம். రూతు యొక్క 7 ప్రతిష్టలను గురించి గత వారం మనం నేర్చుకొని ఉన్నాము. We meditated on 2 consecrations. Whither thou goest I will go, where thou lodgest I will lodge. நாம் நீர் போகிறதான இடத்துக்கு நானும் போவேன், நீர் தங்குகிறதான இடத்தில் நானும் தங்குவேன் என்கிறதான இந்த 2 பிரதிஷ்டைகளை குறித்து கடந்த முறை நாம் தியானித்தோம். నీ వెళ్ళు చోటుకే నేను వచ్చేదను, నీవు నివసించు చోటనే నేను నివసించదనని ఈ 2 ప్రతిష్టల గురించి గత వారం నేర్చుకొని ఉన్నాము. Please read Ruth 1:16 to 18. ரூத்தின் புத்தகம் 1ஆம் அதிகாரம் 16 முதல் 18 வரை உள்ளதான வசன பகுதிகளை வாசிப்போம். రూతు గ్రంథము మొదటి అధ్యాయము 16వ వాక్యం నుండి 18వ వాక్యం వరకు. And the third step here, thy people shall be my people. மூன்றாவது காரியமாக உம்முடைய ஜனம் என்னுடைய ஜனம் என்று இங்கு சொல்கிறார். మూడవదిగా నీ జనమే నా జనము అని చెప్తున్నది. How can God's people become our people? தேவனுடைய ஜனங்கள் எப்படி நம்முடைய ஜனங்களாக மாற்றப்பட முடியும்? దేవుని జనులు ఏ విధముగా మన జనులుగా మార్చబడగలరు? How can we recognize God's people as our own people? தேவனுடைய ஜனங்களை நம்முடைய சொந்த ஜனங்களாக எப்படி நாம் அந்த நோக்கில் கண்ணோக்க முடியும் அல்லது எடுத்துக்கொள்ள முடியும்? దేవుని జనులు మన స్వంత జనులైనారని ఏ విధంగా మనం గుర్తించగలము? Wherever God sends, if those people have to be our people, we should have dedicated our people. எங்கெல்லாம் தேவன் நம்மை அனுப்புகிறாரோ அங்கே இருக்கிறதான ஜனங்கள் நம்முடைய சொந்த ஜனங்களாக மாற வேண்டும் என்றால் நமக்கு ஏற்கனவே சொந்தமானவர்கள் என்று ஜனம் என்று இருக்கிறவர்களை நாம் பிரதிஷ்டை செய்ய வேண்டும். మనం ఎక్కడైతే వెళ్ళుచున్నామో అక్కడెల్లా అక్కడున్న జనులందరినీ మన స్వంత జనులుగా ఎంచవలనంటే మన జనులను మనం ప్రతిష్ఠ చేయవలసి ఉన్నది. Thy people shall be my people. உம்முடைய ஜனம் என்னுடைய ஜனம். నీ జనమే నా జనము. Although Ruth was a Moabitish woman, she had her parents, maybe her siblings back in Moab, but we don't see Ruth going back to her people. இந்த ரூத் ஒரு மோவாபிய ஸ்திரீயாக இருந்தாள். இவளுக்கு பெற்றோர்கள் இருந்தார்கள் மற்றும் இனஜன பந்துக்கள் எல்லாம் இருந்தார்கள். ஆயினும் இந்த ரூத்தோ தன்னுடைய சொந்த ஜனத்தினிடையில் திரும்பி போகிறதாக நாம் காண்கிறதில்லை. రూతు మోయాబు దేశస్థురాలైండెను. ఆమెకు తల్లిదండ్రులు ఉండిరి, బంధుమిత్రాదులుండిరి. అయినప్పటికీ తన జనుల యొద్దకు వెళ్ళినట్లుగా ఆమె చూచటలేదు. So if we don't dedicate our own flesh and blood or family people, we can never see God's people as our people wherever we go. நம்முடைய சொந்த மாம்சமும் இரத்தமான நம்முடைய சொந்த ஜனத்தை நாம் பிரதிஷ்டை பண்ணாத பட்சத்தில் தேவனுடைய ஜனத்தை நம்முடைய சொந்த ஜனமாக நாம் காண முடியாது. మన స్వంత జనులను అనగా మన రక్త సంబంధులను మనము ప్రతిష్ఠించినట్లయితే మనమైతే ఎక్కడైతే వెళ్ళుచున్నామో అక్కడున్న దేవుని జనులను మన స్వంత జనులుగా ఎంచలేము. We all know Psalm 45 verse 10. 45వ సంగీతం 10వ వచనத்தை நாம் அனைவரும் அறிவோம். 45వ కీర్తన 10వ వాక్యము మనమంతరము ఎరిగి ఉన్నాము. 10 and 11 please read. 10 11 వచనங்களை వాసిயுங்கள். 10 11వ వాక్యములు.
So, forget also thine own people and thy father's house. உன் ஜனத்தையும் உன் தகப்பன் வீட்டையும் மறந்துவிடு. నీ స్వజనమును నీ తండ్రి ఇంటిని మరువుము. So shall the king greatly desire thy beauty. அப்பொழுது ராஜா உன் அழகில் பிரியப்படுவார். అప్పుడు ఈ రాజు నీ సౌందర్యమును కోరినవాడు. So if we have to forget them, our own people, that means God's people and God's holy name should be filling our hearts and minds. நம்முடைய ஜனத்தை மறந்துவிட வேண்டும் என்று சொன்னால் தேவ ஜனங்களும் தேவனுடைய பரிசுத்த நாமமும் நம்முடைய உள்ளத்தையும் நம்முடைய சிந்தையும் நிரப்பி விட வேண்டும் என்றுதான் அந்த அர்த்தம். మన స్వంత జనం మర్చిపోవాలని చెప్పినప్పుడు అప్పుడు దేవుని జనులను పరిశుద్ధులను మన హృదయంలో ఉంచుకొనవలనది అర్థమై ఉన్నది. One condition that Mordecai told Esther, don't show your people or your kindred. இந்த மொர்தெகாய் எஸ்தரிடத்தில் சொன்னதான ஒரு நிபந்தனை என்னவென்றால், உன்னுடைய ஜனத்தையும் உன்னுடைய இனத்தையும் நீ காட்டாதே என்று சொன்னார். మొర్దెకై ఎస్తేరుతో ఇలా చెప్పినాడు, నీ స్వజనమైనను నీ బంధువులైనను ఎవరి గురించి నీవు తెలియపరచకూడదని చెప్పాను. Esther chapter 2 verse 10. எஸ்தரின் புஸ்தகம் 2ஆம் அதிகாரம் 10ஆம் வசனம். ఎస్తేరు 2వ అధ్యాయం 10వ వాక్యం. So Mordecai had told, don't show your family, your people, your kindred. மொர்தெகாய் எஸ்தரிடத்தில் உன்னுடைய குலத்தையும் உன்னுடைய பூர்வத்தாரையும் நீ காட்ட வேண்டாம் என்று சொல்லியிருந்தார். మొర్దెకై ఎస్తేరుతో నీ జాతినైనను నీ వంశమునైనను కనపరచకూడదని ఆజ్ఞాపించి ఉండెను. In other words, as we read already in Psalm 45, if you forget your family people, then the king will greatly desire your beauty. The same thing, the king greatly desired the beauty of Esther, and she did not show her people. இந்த வசனத்தை 45ஆம் சங்கீதத்தினுடைய அந்த வெளிச்சத்தில் பார்ப்போம் என்றால், நீ உன்னுடைய தகப்பன் வீட்டை உன்னுடைய சொந்த ஜனத்தை எல்லாம் நீ மறந்துவிடு, அப்பொழுது ராஜா உன்னுடைய அழகிலே பிரியமாக இருப்பார். எஸ்தர் தன்னுடைய குலத்தையும் தன்னுடைய பூர்வகத்தாரையும் அவர் காட்டவில்லை. Therefore, King Ahasuerus, இதன் நிமித்தமாக ஆகாஸ்வேரு ராஜா இவளிலே பிரியமாக இருந்தார். ఇక్కడ 45వ కీర్తనలో నీ స్వజనమును నీ తండ్రి ఇంటిని మరుము, అప్పుడు ప్రభు నీ సౌందర్యమును కోరువాడని చెప్పబడి ఉన్నది. అదే విధంగా ఎస్తేరు యొక్క జీవితం చూసినప్పుడు ఆమె జాతిని ఆమె స్వజనమును మర్చినట్లయితే నిశ్చయంగా రాజు ఆమె యందు ప్రియపడువాడైండును. So God wants us to have that beauty of consecration in our life. நம்முடைய ஜீவியத்தில் பிரதிஷ்டை என்கிறதான அலங்காரத்தை நாம் உடையவர்களாக இருக்க வேண்டும் என்று தேவன் வாஞ்சிக்கிறார். మన జీవితంలో ప్రతిష్టను ఆ సౌందర్యము గలవారమై ఉండవలనని దేవుడు మన యొద్ద నుండి ఎదురు చూచున్నాడు. Once our beloved late pastor Aruldas spoke about consecration. ஒரு முறை நம்மை விட்டு கடந்து போயிருந்ததான పాస్టర్ అరుల్దాస్ அவர்கள் பிரதிஷ்டை குறித்து விதமாக பிரசங்கித்தார். మన నుండి గతించిపోయిన పాస్టర్ అరుల్దాస్ గారు ఈ విధంగా ప్రతిష్ట గురించి చెప్పి ఉన్నారు. Luke 14:26. Here we find 7 things for people to be consecrated. நாம் பிரதிஷ்டை செய்ய வேண்டியதான 7 பேரை குறித்து 7 தரப்பட்டதான ஜனங்களை குறித்து లూకా 14ఆம் அதிகாரம் 26ஆம் వచనத்தில் వాసిக்கிறோம். లూకా 14వ అధ్యాయం 26వ వాక్యంలో 7గుని మనం ప్రతిష్ఠ చేయవలసినదిగా ఇక్కడ చదువుచున్నాము. Luke 14:26. లూకా 16:26. లూకా 14వ అధ్యాయం 26వ వాక్యం. So 7 things of people to be hated or consecrated. 7 விதமாக இருக்கிறதான ஜனங்கள் இங்கு பிரதிஷ்டை செய்யப்பட வேண்டும் அல்லது அவர்களை வெறுத்து விட வேண்டும் என்று இங்கு காண்கிறோம். 7 విధములైన వారిని మనము ద్వేషించవలెను లేక విడిచిపెట్టవలెనని ఇక్కడ మనం చదువుచున్నాము. Father, mother, wife, children, brethren, sisters,
own life. So 7 things. தகப்பனையும் தாயையும் மனைவியும் பிள்ளைகளையும் சகோதரரையும் சகோதரிகளையும் தன் ஜீவனையும் என்று 7 காரியங்களை காண்கிறோம். తల్లిని భార్యయు పిల్లలను అన్నదమ్ములను అక్కచెల్లెలను తన సొంత ప్రాణమును దేశించవలని ఇక్కడ 7 విషయాలు చెప్పబడి ఉన్నవి. So Pastor Arildas compared these 7 people as 7 locks of hair in Samson. பாஸ்டர் அருள்தாஸ் அவர்கள் இந்த 7 தரப்பட்டதான இந்த ஜனங்களை சிம்சோனுடைய தலையில் இருந்ததான 7 ஜடைகளுக்கு ஒப்பாக அவர் சொல்லியிருந்தார். ఇక్కడ 7 విధములుగా 7 మంది గురించి చెప్పిన ఈ దీనిని పాస్టర్ అరుల్ దాస్ గారు సంవత్సరంలో ఉన్న 7 జడలకు ఆయన పోల్చి చెప్పినాడు. Judges chapter 16 verse 19. நியாயாதிபதிகள் 16ஆம் அதிகாரம் 19ஆம் வசனம். న్యాయాధిపతులు 16వ అధ్యాయం 19వ వాక్యము. So 7 locks of his head he compared with these 7 people that whom we are supposed to consecrate. அவன் தலைமையின் 7 ஜடைகள் என்பதை இந்த பிரதிஷ்டை செய்யப்பட வேண்டியிருக்கிறதான 7 தரப்பட்டதான ஜனங்களை குறித்து அவர் ஒப்பிட்டு பேசினார். అతని తల మీద ఉన్న 7 జడలను లూకా సువార్తలో చెప్పిన 7 ప్రతిష్ఠ చేయవలనని చెప్తున్న సాదృశ్యమైనది. When these 7 locks were shaven off, Samson lost his strength. இந்த 7 ஜடைகளும் சிறப்பிக்கப்பட்ட போது அது எடுக்கப்பட்ட போது சிம்சோன் அவனுடைய பலம் அற்றவனானான். సంసోను అతని తల మీదనున్న 7 జడలు క్షారము చేయించినప్పుడు అతని బలమును కోల్పోయాడు. What Pastor Arildas told was that if we lose these 7 consecrations, பாஸ்டர் அருள்தாஸ் அவர்கள் சொன்ன விஷயம் என்னவென்றால், இந்த 7 தரப்பட்டதான பிரதிஷ்டையின் பகுதிகளை நாம் இழந்து போவோம் என்றால், పాస్టర్ అరుల్ దాస్ గారు ఏం చెప్పినారంటే 7 ప్రతిష్టలను మనం కోల్పోయినట్లయితే we also will lose our spiritual strength. நாம் கூட நம்முடைய ஆவிக்குரிய பலனை இழந்து போய் விடுவோம் என்று சொல்லிக் கொடுத்தார். మనం కూడా మన ఆధ్యాత్మిక బలమును కోల్పోవుదుమని చెప్పి ఉన్నారు. Read Judges 16 verse 17. நியாயாதிபதிகள் 16ஆம் அதிகாரம் 17ஆம் வசனத்தை வாசியுங்கள். న్యాయాధిపతులు 16వ అధ్యాయం 17వ వాక్యము. If I be shaven, what will happen? My strength will go from me and I shall become weak and be like any other man. என் தலை சிரைக்கப்பட்டால் என் பலம் என்னை விட்டு போம், அதனாலே நான் பலட்சியமாகி மற்ற எல்லா மனுஷரை போலும் ஆவேன் என்று சொன்னான். నా క్షౌరం చేసిన ఎడల నా బలము నాలో నుండి తొలగిపోయి ఇతర మనుషుల వలె అవుదునని చెప్పాను. So if we lose our consecration in these areas, 7 areas, that we also will lose our spiritual strength and we may become like any ordinary person. இந்த 7 பகுதிகளும் நம்முடைய பிரதிஷ்டையை நாம் முறித்து போடுகிறவர்களாக இருப்போம் என்றால் நம்முடைய பலன், ஆவிக்குரிய பலன் நம்மை விட்டு அற்று போகும். மற்ற சாதாரண மனுஷர்களைப் போல நாம் கூட மாறி போய்விடுவோம். ఈ 7 ప్రతిష్టలను మనము కోల్పోయినట్లయితే, ఈ 7 భాగాలను మనం కోల్పోయినట్లయితే మనలో ఉన్న బలము కోల్పోవును. అంత మాత్రమే కాకుండా మనము ఇతరుల మనుషుల వలె అగుదుము. There hath not come a razor upon mine head. என்னுடைய தலையில் சவரகன் கத்தி பட்டதில்லை என்று சொல்கிறார். నాజీరు చేయబడిన తర్వాత నా తల మీదికి మంగళ కత్తి రాలేదని చెప్పాను. Some time ago we studied about it. சில நாட்களுக்கு முன்பாக இதை குறித்து நாம் படித்தோம். కొన్ని దినములకు ముందుగా మనం ఇది నేర్చుకొని ఉన్నాము. Razor means what? சவரகன் கத்தி என்றால் அது எதை காட்டுகிறது? మంగళ కత్తి అనగా ఏం చూపించున్నది? ఏది కాటుది? Yes, sin. பாவம். పాపము. Head shows what? தலை எதை காண்பிக்கிறது? తల లేక శిరస్సు ఏం చూపించున్నది? Our thoughts. நம்முடைய சிந்தை, మన తలంపులను. So razor or sin should not come
in our thoughts. நம்முடைய சிந்தையில் இந்த சவரகன் கத்தி வரக்கூடாது. మన తలంపులలో ఈ మంగళ కత్తి రాకూడదు. If razor comes, then we will no more be a Nazarite. சவரகன் கத்தி நம்ம மேல் வரும் என்று சொன்னால் இனியும் நாம் நஸ்ரீராய் விரதம் கொண்டவராய் இருக்க முடியாது. మంగళ కత్తి మన తల మీదికి వచ్చినట్లయితే మనం నాచీరులమై ఉండము. So beloved ones, we must believe we can be spiritual Nazarites. பிரியமானவர்களே, நாம் ஆவிக்குரிய பிரகாரமாக நஸ்ரேயர்கள் என்பதை நாம் விசுவாசித்து சிந்தை உள்ளவர்களாக இருக்க வேண்டும். ప్రియులారా, మనము ఆత్మీయ ప్రకారముగా నాచీరులమై ఉన్నామని మనము గ్రహించుకొనవలెను. By the grace of God in this world, we can live without sin entering our thoughts. நம்முடைய சிந்தையில் பாவம் பிரவேசிக்காதபடிக்கு தேவ கிருபையால் இந்த உலகில் நாம் ஜீவிக்க முடியும். మన తలంపులలో పాపము ప్రవేశించకుండా ఉన్నట్లుగా దేవుని కృప వలన ఈ లోకంలో మనము జీవించగలము. When razor came upon the head of Samson, he no more became a man of power. சவரகன் கத்தி சிம்சோனுடைய தலைமேல் வந்தபோது அவன் பலமுள்ள ஒரு புருஷனாக பலசாலியாக இனி இருந்ததில்லை. తన మీదికి మంగళ కత్తి అని అది వచ్చినప్పుడు క్షౌరం చేసినప్పుడు అతనిలో ఉన్న బలమంతా కోల్పోయింది. So the consecration of Ruth, thy people shall be my people. உம்முடைய ஜனம் என்னுடைய ஜனம் என்று ரூத்துடைய பிரதிஷ்டையாக இருக்கிறது. నీ జనమే నా జనమని రూతు యొక్క ప్రతిష్ఠ అయి ఉండెను. So when we consecrated our people, our country, our language, then God's people will be our people. நம்முடைய ஜனங்கள், நம்முடைய பாஷை பேசுகிறவர்கள், நம்முடைய தேசத்தை சார்ந்தவர்கள், இப்படிப்பட்டவர்கள் எல்லாம் நாம் பிரதிஷ்டை செய்யும் போது தேவனுடைய ஜனங்கள் நம்முடைய ஜனங்களாக மாறிவிடுகிறார்கள். జాతియు భాషయు ఇలాగో వంశమును మనం ప్రతిష్ఠ చేసినప్పుడు దేవుని యొక్క జనులు మన జనులుగా మార్చబడును. Often we should examine in our heart and mind whether there is any slight attachment to our language. நம்முடைய சொந்த பாஷைக்கு ஏதாவது கொஞ்சம் அதுக்கென்று ஒரு சாதகமான ஒரு அணுகுமுறை இருக்கிறதா என்று அடிக்கடி நாமே நம்முடைய உள்ளத்தை குறித்தும் சிந்தையை குறித்தும் ஆராய்ந்து பார்த்துக் கொள்ள வேண்டும். మన స్వభాషమునకు మన మనస్సులో కొద్దిగైనా ఏదైనా సంబంధం ఉన్నదా లేదా అని తరచుగా మనము పరీక్షించి చూసుకొనవలెను. Our calling is to be fathers to all nations, all languages, all countries. எல்லா ஜாதிகள், எல்லா தேசங்கள், எல்லாருக்கும் பிதாக்களாய் இருக்கும்படிதான் நம்முடைய அழைப்பாக இருக்கிறது. అనేక జనములకును అనేక జాతులకును అనేక వంశములకును మనము తండ్రులమగుటకే పిలువబడి ఉన్నాము. And we will go to the fourth consecration. நான்காவது பிரதிஷ்டைக்கு நாம் கடந்து போவோம். ఇప్పుడు నాలుగో ప్రతిష్టకు మనం వెళ్ళేదము. Thy God, my God. உம்முடைய தேவன் என்னுடைய தேவன். నీ దేవుడే నా దేవుడు. You see, some people have got other gods in their life, like Orpah. சிலரை பார்த்தால் அவர்களுடைய ஜீவியத்தில் அவர்களுக்கென்று ஆண்டவன்மார்கள் உண்டு. ஓர்பாவுடைய வாழ்க்கை கூட அப்படித்தான். కొందరు జీవితంలో చూసినప్పుడు వారికని దేవుళ్ళు ఉన్నారు, అదే ఓర్పాకున్న విధంగా ఉన్నారు. Read that verse that Orpah had gone to her gods. ஓர்பா தன்னுடைய தேவன். 15 வசனத்தை வாசிப்போம். See, she had gone to her own people and to her gods. இவளோ தன்னுடைய சொந்த ஜனத்திடத்திற்கும் தன் தேவர்களிடத்திற்கும் திரும்பி போய்விட்டாள். 15వ వాక్యము ఓర్పా అయితే తన జనుల యొద్దకును తన దేవుని యొద్దకును తిరిగిపోయినది. Here we understand a blessed truth. இந்த இடத்தில் ஒரு ஆசீர்வதிக்கப்பட்டதான சத்தியத்தை நாம் அறிந்து கொள்கிறோம். ఇక్కడ ఒక ఆశీర్వదింపబడిన సత్యమును మనం ఎరగగలము. She has gone back to her people and to her gods. இவள் தன் ஜனத்திடத்திற்கும் தன் தேவரிடத்திற்கும் திரும்பி போய்விட்டாள். ఈ ఓర్పా తన జనుల యొద్దకును తన దేవుని యొద్దకును తిరిగిపోయినది. That means if you have an attachment to your people, what will happen? இந்த அர்த்தம் என்னவென்றால் உங்களுடைய சொந்த ஜனத்தோடு உங்களுக்குள் ஒரு தொடர்பு பற்று இருந்து கொண்டே இருக்கும் என்றால் என்ன நடக்கும்? నీ యొక్క స్వంత జనములతో నీకు ఒక సంబంధము ఉన్నట్లయితే ఏం జరుగును? According to this verse, what will happen? இந்த வசனத்தின்படி என்ன நடக்கும்? ఈ వాక్యానుసారంగా ఏం జరుగును? சொல்லுங்க. என்ன நடக்கும்? என்ன நடக்கும்? திரும்பி போய்
சத்தமா சொல்லுங்க. உங்களுக்கு விளங்கதான் தெரியறதுக்கு தான். According to this verse, if you go to your own people, உங்களுடைய சொந்த ஜனத்திடத்திற்கு நீங்கள் திரும்பி போகின்றால் இந்த வசனத்தின்படி எதை நமக்கு காட்டுகிறது? ఈ వాక్యానుసారముగా మీరు మీ స్వజనుల యొద్దకు వెళ్ళినట్లయితే ఏం జరుగును? Tell loudly. சொல்லுங்க, சத்தமா சொல்லுங்க. Then you will be having your own gods also. அப்பொழுது உங்களுக்கென்று சொந்த தேவர்களும் இருப்பார்கள். అప్పుడు మీ కొరకని మీ స్వంత దేవుళ్ళు ఉండును. Apart from Jesus, you will have some other gods in your life. இயேசுவை தவிர உங்களுடைய வாழ்க்கையில் வேறே தேவர்கள் ஆண்டவன்மார்களும் இருப்பார்கள். యేసు కాకుండా వేరొక దేవుళ్ళు మీ యొక్క జీవితంలో ఉందురు. Thy sister-in-law is gone back unto her people and unto her gods. இதோ உன் சகோதரி தன் ஜனத்திடத்திற்கும் தன் தேவரிடத்திற்கும் திரும்பி போய்விட்டாளே. ఇదిగో నీ తోడి కోడలు తన జనుల యొద్దకును తన దేవుని యొద్దకును తిరిగిపోయినదే. So if we have an attachment in our heart to our people, we will have other gods other than the true living God. நம்முடைய சொந்த ஜனத்தாரிடத்தில் நம்முடைய உள்ளத்துக்கு நம்முடைய ஜீவியத்திலிருந்து கொஞ்சம் சாதகமான தொடர்புகள் இருக்கும் என்று சொன்னால் நம்முடைய ஜீவனுள்ள தேவனை தவிர వేరే దేవர்கள் நம்முடைய జీవితంలో ఉండాயிருపాர்கள். మన స్వంత జనుల గురించి మనకి ఏదైనా సంబంధం ఉన్నట్లయితే మన దేవుడు కాకుండా ఇతర దేవుళ్ళు మనలో ఉందురు. Thy God, my God. உம்முடைய தேவன் என்னுடைய தேவன். నీ దేవుడే నా దేవుడు. How can God become my God, personal God? எப்படி தேவன் என்னுடைய தேவன் ஒரு சொந்தமான தேவன் என்று எப்படி மாற முடியும்? ఎప్పుడు ఏ విధముగా నా దేవుడు నా వ్యక్తిగతంగా నా దేవునిగా మార్చబడును? Please, unless you carefully listen, you may not understand this. நீங்கள் ஜாக்கிரதையாக கவனிக்காவிட்டால் இதை அறிந்து விளங்கிக் கொள்ள முடியாது. మీరు జాగ్రత్తగా విననట్లయితే దీన్ని మీరు గ్రహించలేరు. How can you call God as my God? தேவனை என் தேவன் என்று நீங்கள் எப்படி அழைக்க முடியும்? దేవుని నా దేవుడని ఏలాగు నీవు పిలవగలవు? If God has to become my personal God, I have to do one thing. தேவன் என்னுடைய சொந்த தேவனாக மாற வேண்டும் என்றால் நான் ஒரு காரியம் செய்ய வேண்டும். నా దేవుడు నా వ్యక్తిగత జీవితమునకు నా స్వంత దేవుడు కావాలంటే నేను ఒక కార్యం చేయవలెను. Psalm 40 verse 8. 40 సంగీతం 8వ వచనం. 40వ కీర్తన 8వ వాక్యము. போதும். So how does God become my God? எப்படி தேவன் என் தேவனாய் சொந்த தேவனாய் மாற முடியும்? According to ఏ విధముగా దేవుడు నా దేవుడు కాగలడు? According to this verse. இந்த வசனத்தின்படி ఈ వాక్యానుసారంగా చెప్పుడి. How can God become my personal God? எப்படி தேவன் என் சொந்த தேவனாய் மாற முடியும்? ఈ దేవుడు ఏ విధముగా నా స్వంత దేవునిగా మార్చబడగలడు? சொல்லுங்கள். பிரியமானது. Right. When I delight to do God's will, then God will become my God. தேவனுடைய சித்தத்தை செய்ய நான் பிரியமாய் இருக்கும்போது தேவன் என் சொந்த தேவனாய் மாறுகிறார். దేవుని యొక్క చిత్తమును నెరవేర్చుటకు నాకు సంతోషమైనప్పుడు ఆయన అప్పుడు మన దేవుడిగా మార్చబడును. Saint Paul in many places says, my God, my gospel, etc. பரிசுத்த பவுல் அநேக இடங்களில் என் தேவன் என் சுவிசேஷம் என்று இவ்விதமாக சொல்லிக் கொண்டு போகிறார். పరిశుద్ధైన పౌలు సువార్తల్లో నా ప్రభు నా సువార్త అని ఈ విధంగా చెప్పి ఉన్నారు. Listen, when we do the will of God, God will not become our God. No. தேவனுடைய சித்தத்தை செய்யும் போது கவனிங்கள், தேவன் நம்முடைய தேவனாக மாற மாட்டார். దేవుని యొక్క చిత్తము చేయనప్పుడు దేవుడు మన దేవుడిగా మార్చబడలేడు. We must do the will of God with delight. Then God will become our God. தேவ சித்தத்தை பிரியமாய் இருந்து நாம் செய்யும்போது தேவன் நம்முடைய சொந்த தேவனாக மாறுகிறார். దేవుని యొక్క చిత్తము మనం సంతోషముగా చేయనప్పుడు అప్పుడే ఆ దేవుడు మన దేవుడిగా మార్చబడును. You may be asked to do a work which you may be doing, but you don't have a delight in it. உங்களை ஒரு வேலை செய்ய சொல்லுவாங்க, நீங்க அந்த வேலையை செஞ்சிட்டு இருப்பீங்க, அதே நேரத்துல அந்த வேலையை பிரியமா இருந்து செய்யாதிருக்கலாம். మీకు ఒక పని చేయమని చెప్తురు, అయితే మీరు ఆ పని చేయుచునే ఎందురు కానీ సంతోషంగా చేయరు. You are transferred to one place, you go there, but you don't have a delight to go there. நீங்கள் ஒரு இடத்துக்கு இடம் மாற்றமாக அனுப்பப்பட்டிருப்பீர்கள், நீங்க அந்த இடத்துக்கு போவீங்க,
ஆனா நீங்க போகும்போது அதுல பிரியமாயிருந்து ஆசையாயிருந்து அதில் போக மாட்டீர்கள். మీరు ఒక స్థలమునకు బదిలీ చేయబడుదురు, అయితే ఆ బదిలీ చేయబడిన స్థలముకు వెళ్ళెదరు గాని సంతోషంగా వెళ్ళలేరు. Some servants of God make a great mistake. சில கர்த்தருடைய ஊழியக்காரர்கள் சில பெரிய தவறுகளை செய்து விடுவதுண்டு. కొంతమంది దేవుని సేవకులు ఈ విధంగా ఒక గొప్ప తప్పిదమును చేయుదురు. I come to the ministry, I came to preach and to sing and do things. I have not come to cleave the wood and carry water. நான் பிரசங்கம் பண்ணவும் பாட்டு பாடதான் நான் ஊழியத்துக்கு வந்தேன். இங்க வந்து சுத்தம் பண்றதுக்கும் தண்ணி எடுத்துட்டு வர்றதுக்கு நான் ஒண்ணும் வரலையே. నేను ప్రసంగించుటకును పాటలు పాడుటకును సేకు వచ్చి ఉన్నాను కానీ కట్టెలు నరుకుటకును నీళ్లను చేదుటకు నేను రాలేదని చెప్పేదారు. I have not come to look after these old people. இந்த வயசானவங்களை போய் கவனிக்கிறதுக்கு நான் இங்க வரல. ఈ వయసైన వారిని గమనించుటకు నేను రాలేదు. I have come to serve the Lord. நான் கர்த்தரை சேவிக்க அவருக்கு ஊழியம் செய்ய தான் வந்தேன். నేను దేవుని సేవించుటకు లేక పరిచర్య చేయుటకు వచ్చి ఉన్నాను. I made the same mistake also when I came to the ministry. நான் ஊழியத்துக்கு வந்தபோது இதே தவற நான் கூட செஞ்சிருக்கிறேன். నేను కూడా సేవకు వచ్చినప్పుడు ఇదే తప్పిదమును చేసి ఉన్నాను. When I was a believer, I was a youth leader. நான் விசுவாசியாக இருந்தபோது வாலிபர்களை எல்லாம் நடத்துகிற ஒரு ஆளாக நான் இருந்தேன். నేను యవనుగా ఉన్నప్పుడు యవనస్తులందరినీ నడిపించువాడిగా ఉంటిని. I win new souls. புதிய புதிய ஆத்துமாக்களை போய் ஆதாயப்படுத்துவதுண்டு. కొత్త ఆత్మలను సంపాదించి తిని. Even after winning souls, I will take the workers to those houses to pray with them. ஆத்துமாக்களை ஆதாயப்படுத்தின பிற்பாடு ஊழியக்காரர்களை கொண்டு போய் அந்தந்த வீடுகளில் போய் ஜெபிக்கும்படியும் கொண்டு செல்வதுண்டு. ఆత్మలను సంపాదించిన తర్వాత దేవుని సేవకులను తీసుకొని వెళ్లి ఆ ఇంట్లో ప్రార్థించుటకే తీసుకొని వెళ్ళుదును. Various other ministries I do. பல விசுவாசியா இருக்கும்போது பல பல ஊழியங்களை எல்லாம் நான் தொடர்ந்து செய்து கொண்டிருந்தேன். విశ్వాసిగా ఉన్నప్పుడు పలు విధములైన పరిచర్యలను చేసి ఉన్నాను. When I came to the ministry, I thought I will be able to do more. நான் ஊழியத்துக்கு வந்தபோது என்ன தெரியுமா நினைச்சேன், இன்னும் அதிகமா உள்ள சிறப்பா செய்யலாம். నేను సేవకు వచ్చిన తర్వాత ఏం తలంచి ఉన్నానో తెలిసినా నేను ఇంకా బాగా సేవ చేయగలనని తలంచి తిని. So the pastors will ask me to pray because I knew the language in Bombay. பாம்பேயில் அங்க இருக்கிறதான பாஷையா இருந்தபடினால் பாஸ்டர்மார் அங்க இருக்கிறவர்கள் என்னது ஜெபிக்க சொல்வதுண்டு. బొంబాయిలో నేనున్నాను కాబట్టి నాకు భాష తెలియను. పాస్టర్ గారు నన్ను ప్రార్థన చేయమని చెప్పుదని అనుకుంటుని. Even in conventions, pastors will ask me to pray in that local language. கன்வென்ஷன்கள்ல கூட பாஸ்டர்மார் அங்க இருக்கிறதான அந்த பாஷையில எனக்கு ஜெபிக்கும்படி சொல்வதுண்டு. కన్వెన్షన్ లో అక్కడ ఉన్న భాషలో ప్రార్థన చేయమని పాస్టర్లు చెప్పుదురు. But after coming to the ministry, I prayed in a small prayer meeting in a house. நான் ஊழியத்துக்கு வந்த பிற்பாடு ஒரு வீட்ல ஒரு சின்ன கூட்டத்துல ஜெபிச்சேன். నేను సేవకు వచ్చిన తర్వాత ఒక చిన్న కూటంలో ప్రార్థన చేసి ఉన్నాను. Pastor told, hereafter don't do that. பாஸ்டர் சொன்னாங்க, இனிமேல் இப்படிலாம் ஜெபிக்க கூடாது. పాస్టర్ గారు చెప్పినారు, ఇక మీదట నీవు అలా చేయకూడదు. I didn't know what happened. என்ன సంభవించింది எனக்கு தெரியல. ఏం జరిగినో నాకు తెలియలేదు. Because I had been several years in Bombay, I knew a good number of new souls in the church. நான் பாம்பேல நீண்ட வருஷங்களாக இருந்தபடினால அந்த சபையில் இருக்கிறதான புதிய புதிய ஆத்துமாக்கள் எல்லாம் எனக்கு நன்றாக தெரியும். బొంబాయిలో నేను అనేక సంవత్సరములు ఉన్నాను కాబట్టి అక్కడ ఉన్న క్రొత్త ఆత్మలందరూ నాకు తెలియను. Immediately after Sunday service, I will go right to the gate so that before the new souls go, I catch them to speak to them about the Lord and things like that. கூட்டம் முடிகிறதுக்கு முன்பாக நேரா போய் கேட்டுக்கு முன்னால நின்னுட்டு புதிய ஆத்துமாக்கள் வெளியே போறதுக்கு முன்னால அவங்களெல்லாம் பிடிச்சு அவங்களோடு கூட கர்த்தருடைய வார்த்தையை பகிர்ந்து கொள்கிறது உண்டு. నేను కూటం ముగించిన వెంటనే గేటు యొద్దకు వెళ్లి కొత్త ఆత్మలు వెళ్ళక ముందే వారి యొద్దకు వెళ్లి ప్రభువుని గురించి చెప్పేవాడిని. One day after the Sunday service, Pastor Selvaraj called me. ஒரு முறை ஞாயிற்றுக்கிழமை ஆராதனை முடிந்த உடனே பாஸ்டர் செல்வராஜ் அவர்கள் என்னை அழைத்தார்கள். ఒక దినమున ఆదివారం ఆరాధన ముగించగానే పాస్టర్ సెల్వరావు నన్ను పిలిచి ఉన్నారు. Thambi, your work is not to speak to the souls. After the Sunday service, your work is to collect the hymn books and hymn sheets and count it and tidy it and keep it. That is your work. அவங்க சொன்னாங்க, தம்பி உன்னுடைய ஊழியம் கூட்டம் முடிஞ்சோடனே போய் ஆத்துமாக்களை பார்த்து பேசிட்டு இருக்கிறது உன் ஊழியம் இல்ல. நீ கூட்டம் முடிஞ்சோடனே அங்க இருக்கிறதான பாட்டு புஸ்தகங்களெல்லாம் சரியா நீ சேர்த்து அதை எண்ணி சரியா ஒழுங்கான முறையில அடுக்கி வைக்கிறதா ஊழியம் சொல்லி சொன்னாங்க. తమ్ముడా, నీవు కూటం ముగించగానే కొత్త ఆత్మలను సంధించట కాదు, కానీ ఇక్కడ ఉన్న పుస్తకములన్నీ బాగా అవన్నీ తీసి క్రమపరిచి వాటిని లెక్క చేసి ఉంచవాలని చెప్పాను. I felt in my heart a bomb blast. அதை கேட்ட உடனே என் இருதயத்துக்குள்ள ஒரு அணுகுண்டு வெடிச்சது போல இருந்தது. అది వినగానే ఒక అణుగుండు నా హృదయంలో పేలినట్లుగా కనబడేను. Lord, this a 10 or 12-year-old boy or girl can do it, but what I am doing is a great work.
ஆண்டவரே இந்த வேலையை ஒரு 10-12 வயசு ஒரு பிள்ளையோ சின்ன பையனோ செஞ்சிடலாம், ஆனா நான் பெரிய வேலை தானே செய்யணும். ఒక 10-12 సంవత్సరంలో బాలుడో బాలికనో చేయవచ్చును, అయితే నేను చేసే పని ఎంత గొప్ప పని. See, I know the language, I know the people. Winning souls is more important than collecting these hymn books. எனக்கு அங்க இருக்கிற ஜனம் தெரியும், உங்க பாஷை தெரியும், ஆத்மாக்கள் ஆதாயப்படுத்துறதா பெரிய வேலை. இப்படி பாட்டு புத்தகத்தை சேர்த்துட்டு இருக்கிறதா பெரிய வேலை. అక్కడ నాకు భాష బాగా తెలియను, అక్కడ ఉన్న కొత్త ఆత్మలందరికీ తెలియను, ఈ కొత్త ఆత్మలు సంపాదించడానికి గొప్ప పని, అయితే ఈ పుస్తకంలో చక్కగా చేయటకే నేను వచ్చినానా. I had a great respect for that man of God, so I simply obeyed what he told. அந்த தேவனுடைய மனுஷனை குறித்து எனக்கு பெரிய மதிப்பு இருந்தது, ஆகவே நான் அப்படி அமைதியா இருந்துட்டேன். ఆ దైవ సేవకుని గురించి నాకు గొప్ప గౌరవం ఉండేను కాబట్టి అలాగే లోబడి తిని. One day when we went for visiting to a house, ஒரு முறை ஒரு வீடு சந்திக்கும்படியாக நாங்கள் சென்று கொண்டிருந்த போது ఒకసారి ఒక ఇంటిని దర్శించటకే మేము వెళ్ళి ఉన్నప్పుడు that mother in the house told that she had I think diabetes or something, a sickness. Then I told, sister, I also had that sickness, but God healed me, you know. அந்த வீட்டில் இருக்கிறதான தாய் இவ்விதமாக சொன்னாங்க, அவங்களுக்கு சக்கரை வியாதி ஏதோ வியாதி இருந்தது என்று அவர்கள் சொன்னார்கள். அப்பொழுது நான் சொல்லி இருந்திருக்கிறேன், கர்த்தர் எனக்கு கூட இந்த வியாதியை சுகமாக்கி இருக்கிறார் என்று அவர்களுக்கு நான் சொல்லி இருந்திருக்கிறேன். ఆ ఇంటిలో ఉన్న తల్లిగారు చక్రవ్యాధి లేక ఏదో ఒక వ్యాధి ఉన్నదని చెప్పినప్పుడు తల్లిగారు నాకు కూడా వ్యాధి ఉండెను, దేవుడు నన్ను స్వస్థపరిచి ఉన్నాడని చెప్పి తిని. When we came to the faith home, pastor scolded me and told, you keep your mouth shut. I don't take you to preach there in the faith in the houses. I am just taking you to carry the bag. வீட்டுக்கு விசுவாச வீட்டுக்கு திரும்பி உடனே பாஸ்டர் சொன்னதான ஒரே காரியம், சத்தம் போட்டது தெரியுமா, வாயை மூடிட்டு நீ அமைதியா இருக்கணும், நீ அங்க வந்து பிரசங்கம் பண்ணும்படியாக ஒண்ணு நான் ஒண்ணு வீட்டுக்கு கூட்டிட்டு போல, நீ என் கூட வரணும், என் பைய தூக்கிட்டு வரதான் உன்னை கூட்டிட்டு போயிருக்கேன்னு சொல்லி சொன்னாங்க. ఆ పాస్టర్ గారు ఇలాగ విశ్వాస గృహం వచ్చిన వెంటనే ఇలాగ చెప్పినాడు, నీవు నోరు మూసుకొని ఉండవలను, నిన్ను ప్రసంగించుటకు నేను తీసుకొని వెళ్ళలేదు, నా యొక్క బ్యాగ్ ని పట్టుకొనుటకే నేను తీసుకొని వెళ్ళి ఉన్నానని చెప్పాను. Now think about my state when I was a believer, winning souls, even Roman Catholic priest I will bring to church and do things. Here after coming to the ministry, I cannot pray in the meeting, I cannot speak to a new soul, I cannot speak even a few words when we go for visitings, I cannot do anything. இப்ப என்ன யோசித்து பாருங்களேன், நான் விசுவாசியா இருந்த காலத்துல அங்க இருக்கிற ஆத்மாக்கள் புதிய ஆத்மாக்கள் எல்லாம் ஆதாயப்படுத்திட்டு வருவது உண்டு, ஏன் ரோமன் கத்தோலிக்க பாதிரிமார்களை கூட அழைச்சிட்டு வருவது உண்டு. இப்படி எல்லாம் இருந்துட்டு இருந்ததானுக்கு ஊழியத்துக்கு வந்த பிற்பாடு அங்கு போய் புதிய ஆத்மாக்கள் கூட பேசக்கூடாது, ஜெபம் கூட பண்ணக்கூடாது, ஏதோ ஒரு வீடு சந்திக்க போகிற இடத்துல கூட ஒரு வார்த்தை பேசக்கூடாது. இப்படி இருந்தா என்ன எப்படி இருந்திருக்கும் நீங்க யோசித்து பாருங்களேன். నేను విశ్వాసిగా ఉన్నప్పుడు అనేక కొత్త ఆత్మలు సంధించి ఉన్నాను, రోమన్ కేథలిక్ ఫాదర్ గారితో కూడా వెళ్ళి మాట్లాడి ఉన్నాను. అయితే సేవకు వచ్చిన తర్వాత నేను ఒక చిన్న ప్రార్థన చేయకూడదు, ఏది మాట్లాడకూడదు, ఇలాగ ఉన్నట్లయితే ఎలాగ తలంచి చూడుడి. I thank God for that man of God who taught me life is more important than ministry. நம்முடைய ஊழியத்தை காட்டிலும் ஜீவியம்தான் மிகவும் முக்கியமானது என்று எனக்கு போதித்து கொடுத்ததான அந்த தேவனுடைய மனுஷனுக்காக என் தேவனை நான் ஸ்தோத்திரிக்கிறேன். మన సేవ కంటేనో మన జీవితము చాలా ప్రాముఖ్యమైనదని ఆ దైవ సేవకుడు చెప్పినది నేను ఇప్పుడు జ్ఞాపకం చేసుకొనుచున్నాను. Once Pastor A.C. Thomas told, about 3 months or 6 months, Pastor Paul sent Pastor A.C. Thomas just to look after a believer and stay in the believer's house and look after day and night that. ஒரு முறை பாஸ்டர் ஏசி தாமஸ் அவர்கள் விதமாக சொல்லியிருக்கிறார்கள், 3 மாதமோ அல்லது 6 மாதமோ என்று சரியாக தெரியவில்லை, அவ்வளவு நாட்களும் பாஸ்டர் பால் அவர்கள் பாஸ்டர் ஏசி தாமஸ் அவர்களை ஒரு விசுவாசியை போய் வீட்டிலே போய் சந்தித்து அங்கேயே கூட இருக்க வேண்டும் என்று சொல்லியிருந்தாராம். பாஸ்டர் ஏசி தாமஸ் గారు చెప్పినారు, ஏனென்றால் அந்த விசுவாசி வியாதிப்பட்டபடியினால் அவரையே கவனித்துக் கொண்டு அந்த வீட்டிலே இருக்கும்படி சொல்லப்பட்டிருக்கிறார். ఒక విశ్వాసి వ్యాధిగ్రస్తులుగా ఉండేను కాబట్టి 3 నెలల్లో లేక 6 నెలల్లో నాకు సరిగా తెలియదు, ఆ విశ్వాసిని గమనించవాలని పాస్టర్ పాల్ గారికి చెప్పినారట. So when you are come to the ministry, don't make the mistake. Preaching and teaching or singing or winning souls is not important. நீங்க ஊழியத்துக்கு வரும்போது நீங்க இந்த பெரிய தவறை செய்திட வேண்டாம். பிரசங்கிப்பதோ, பாட்டு பாடுவதோ, போதிப்பதோ, அல்லது போய் ஆத்மாக்களை சந்தித்து ஆதாயப்படுத்துவதோ இது ஒன்றும் பெரிய விஷயம் இல்ல. మీరు సేవకు వచ్చిన తర్వాత ఈ విధంగా గొప్ప తప్పిదం చేయకూడదు, బోధించుటయో, పాట పాడుటయో, ప్రార్థించుటయో ఈ సేవలు కాదు. All your life perhaps you may be placed to clean the toilets, but if we delight to do God's will, our life will be speaking all through eternity.
உங்களுடைய ஜீவிய காலமெல்லாம் கழிவறைகளையே கழுவி கழுவி சுத்தம் பண்ணணுங்கிறதான வேலை உங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கலாம். அந்த கொடுக்கப்பட்ட வேலைகளை மிகவும் பிரியமாக இருந்து நீங்க அதை செஞ்சிட்டு இருப்பீங்க சொன்னா உங்களுடைய ஜீவியம் எல்லாம் முழு நித்தியம் అவ்வளவு సుగంధமாக ஒன்றாக அமைந்திருக்கும். కాబట్టి మీరు సేవలో ఒకవేళ మరుగుదొడ్లను కడగమని మీకు చెప్పినట్లయితే మీరు నిత్యముగా ఆ సేవను సంతోషంగా చేసినట్లయితే నిజముగా నిత్యములో అది మ్రోగుచునే ఉండును. So God becomes my God when we delight to do God's will. தேவனுடைய சித்தத்தை செய்கிறதுல பிரியமாய் இருக்கும்போது தேவன் என் தேவன் நம்முடைய சொந்த தேவனாக அது மாறுகிறார். దేవుని యొక్క చిత్తమును మనము నేను సంతోషంగా చేసినట్లయితే ఆ దేవుడు నా దేవుడుగా మార్చబడును. Now the next one, the fifth consecration, where thou diest will I die. நீர் மரணமடையும் இடத்தில் நானும் மரணமடைவேன் என்று ஆறாவது பிரதிஷ்டையை பார்க்கிறோம். నీ మృతి పొందు చోటని నేను మృతి పొందెదనని ఆరో ప్రతిష్టను చూచున్నాము. What is meant by where thou diest will I die? நீர் மரணமடையும் இடத்தில் நானும் மரணமடைவேன் என்றால் அது அர்த்தம் என்ன? నీ మృతిను పొందు చోటనే నేను మృతి పొందెదను అనగా అర్థమేమి? You know, our life, there are so many things to die out of our life or in our life. நம்முடைய ஜீவியத்தை எடுத்துட்டா நம்முடைய ஜீவியத்திலிருந்து நிறைய காரியங்கள் சாக வேண்டும், மரிக்க வேண்டியதாக இருக்கிறது. మన జీవితం చూచినప్పుడు మన జీవితంలో అనేక పర్యాయములు మరణించవలసి లేక చావలసి ఉన్నది. Paul says, I die daily. நான் அனுதினமும் சாகிறேன் என்று பரிசுத்த பவுல் சொல்கிறார். నేను దినదినము చనిపోవుచున్నానని పరిశుద్ధైన పౌలు చెప్తున్నాడు. That means dying daily to our own will, our own plan, our own ideas, our own imaginations, our own ambitions, to die to all this. நம்முடைய சொந்த விருப்பங்கள், நம்முடைய சொந்த வாஞ்சைகள், நமக்கு இருக்க சொந்த திட்டங்கள், நமக்கு இருக்கிறதான சொந்த முயற்சிகள், இப்படி எல்லாவற்றுக்கும் அனுதினமும் సావదు. మన స్వంత అభిప్రాయముల కొరకును, మన స్వంత కోరికల కొరకును, మన స్వంత కార్యముల కొరకును వీటన్నిటిని మనం అనుదినము దినదినము చనిపోవలేను. See, Paul says, obedient unto death. மரண பரியந்தமும் கீழ்ப்படிந்திருத்தல் என்று பரிசுத்த பவுல் பேசுகிறார். మరణం వరకు విధేయతను చూపించడానికి పరిశుద్ధైన పౌలు చెప్తున్నాడు. அது எப்படி தமிழிலும் தெலுங்கிலும் சொல்லுவோம் தெரியாது. Read verse 8, Philippians chapter 2 verse 8. பிலிப்பியர் 2ஆம் அதிகாரம் 8ஆம் வசனத்தை வாசியுங்கள். See, listen, there in English, Tamil and Telugu, I don't know. There in English, there is a great difference between became obedient unto death and became obedient until death. Not until death here, but unto death. மரண வரைக்கும் என்று அல்ல, మరణத்துக்குள்ளாகவும் కీழ்పడిందిరుతల్. మరణము వరకు అని కాదు కానీ మరణం పొందినంత వరకు. What is the difference between obedient until death and obedient unto death? மரண வரைக்கும் கீழ்ப்படிந்திருத்தல் என்பதற்கும் మరణத்துக்குள்ளாகவும் కీழ்పడిந்திருத்தல் என்றாலும் ఈ రెండుకి అర్థం என்ன? మరణము వరకు మరొకటి మరణము పొందినంత వరకు అనగా దీని యొక్క మధ్యలో వ్యత్యాసం ఏంటి? If I have got a servant, I am paying him money until death or until he finishes his work, he has to obey me whether he likes it or not. எனக்கு ஒரு வேலைக்காரன் இருக்கிறான், அவனுக்கு வேலை செய்யறதுக்கு கூலி கொடுக்கறேன். அப்ப அவனுக்கு பிரியமா இருக்கோ இல்லையோ, விருப்பமோ இல்லையோ, அவன் அந்த முடிவு வரைக்கும் அவன் வேலை செஞ்சிட்டு தான் இருக்கணும். అయితే నాకు ఒక పని మనిషి ఉన్నాడు అనుకోండి, వాడికి ఒక పని చెప్పినప్పుడు ఆ పని చేయనంత వరకు వాడు అది చేయవలెను. Became obedient unto death means every so that the obedient unto death, a death will take place in our old nature so that only the nature of Christ will be seen in us. நமக்குள்ள மரணத்துக்குள்ளாக குடிதான அந்த அனுபவத்தில் தேவன் இவைகள் எல்லாம் நமக்குள் நடக்கும்படியாக அனுமதிப்பார். நம்முடைய கிறிஸ்துவின் சுபாவங்கள் நமக்குள் வெளிப்படுத்தும்படியாக நமக்குள் இருக்கிறதான அந்த சுபாவங்களுக்கெல்லாம் ஒரு மரணத்தை கொடுக்கும்படியாகவே
இவைகளெல்லாம் தேவன் நமக்கு அனுமதிக்கிறார். మన మరణం పొందినంత వరకు మనము విధేయతను చూపించవలనగా మన జీవితంలో మన స్వభావంలో మరణించే వరకు దేవుడు ఇలాగ మనం తీసుకొని వెళ్ళును. Where thou diest will I die. நீ மரிக்கும் இடத்தில் நானும் மரிப்பேன். నీవు మృతి పొందు చోటనే నేను మృతి పొందేదను. We must have that consecration. நமக்குள் அந்த பிரதிஷ்டை இருக்க வேண்டும். మనలో ఆ ప్రతిష్ట ఉండవలేను. Obedient unto death, not until death. மரணம் வரைக்கும் அல்ல, மரணத்துக்குள்ளும் என்கிறதான அந்த அர்த்தம் கொள்ளக்கூடிய மரணம் தேவை. మరణం వరకు కాదు కానీ మరణం పొందినంత వరకు అలా ఉండవలేను. A slave may obey until death, until his death, but that may not change his character at all. ஒரு அடிமை எடுத்துக்கொண்டால் அவன் மரணம் வரைக்கும் அவன் இருக்கலாம். அது இவ்விதமாக இருந்து மரிப்பது அவனுடைய ஸ்வபாவத்தில் எந்த மாற்றத்தையும் மறுரூபத்தையும் கொடுக்காது. ఒక దాసుని చూసినప్పుడు వారు మరణం వరకు చేయను కానీ అతని స్వభావంలో ఏ మార్పు ఉండదు. But we must be obedient unto death. நாமோ மரணத்துக்குள்ளாக மரிக்க வேண்டும். మనమైతే మరణము పొందినంత వరకు మనము సిలువలో వేయబడాలి, మరణించవలెను. Sixth consecration, there will I be buried. ஆறாம் பிரதிஷ்டை படிக்கும் போது நான் அங்கே அடக்கம் பண்ணப்படுவேன் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கு. நீ எங்கே அடக்கம் பண்ணுவீரோ அங்கே அடக்கம் பண்ணப்படுவேன். నేను అక్కడ నీ పాతి పెట్టబడదని చెప్పాను. Literally speaking, there will I be buried means அங்கே அடக்கம் பண்ணப்படுவேன் என்று எழுத்தின்படி சொல்லும்போது అక్కడనే పాతి పెట్టబడదును అని అక్షరార్థంగా చెప్పినట్లయితే normally people want to be buried in their homeland. பொதுவாக ஜனங்கள் தன்னுடைய சொந்த தேசத்தில் தான் போய் அடக்கம் பண்ணப்பட வேண்டும் என்று வாஞ்சிப்பதுண்டு. సాధారణంగా జనులు తమ స్వదేశంలోనే పాతి పెట్టబడవలని కోరుదురు. Quite a number of people, those who are from India, in America, when they die, quite a number of them, their body will be brought to their village and buried there, because they want to be buried in homeland. அமெரிக்காவில் இருக்கிறதான இந்தியர்களில் அநேகம் பேர் தாங்கள் அங்கு மரிக்கிறதான அந்த வேளையில் அவர்கள் மரித்ததான அந்த சடலமானது இந்தியாவுக்கு கொண்டு வரப்பட்டு தங்களுடைய சொந்த கிராமத்தில் சொந்த இடத்தில் தான் அடக்கம் பண்ணப்பட வேண்டும் என்று அவர்கள் வாஞ்சித்து அப்படி செய்வதுண்டு. భారతీయులు ఎవరైనా అమెరికా దేశంలో వెళ్లి అక్కడ మరణించినట్లయితే వారు స్వదేశమునకు వచ్చి అక్కడ పాతి పెట్టబడవాలని చెప్పుదురు. There will I be buried means what is that? அங்கே அடக்கம் பண்ணப்படுவேன் என்றால் அதனுடைய அர்த்தம் என்ன? అక్కడనే పాతి పెట్టబడేదను అనగా అర్థమేమి? Wherever we serve God, we should take that our homeland. எங்கே போய் நாம் கர்த்தருக்கு ஊழியம் செய்கிறோமோ அதைத்தான் நம்முடைய தாய் தேசம் என்று எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும். మనం ఎక్కడైతే వెళ్లి దేవుని సేవ చేయుచున్నామో అది మన స్వదేశంగా తీసుకొనవలేను. We should not have a desire to return to that homeland. That should not be in the heart. நம்முடைய சொந்த தாய் நாட்டுக்கு திரும்பி வர வேண்டும் என்கிற அந்த வாஞ்சி, அது தீர்மானம் இருக்கவே நம்ம உள்ளத்துக்குள்ள இருக்கக்கூடாது. మన స్వదేశమునకు తిరిగి వెళ్ళవలనని మన హృదయంలో కొంచెమైనా ఆ తలంపు ఉండకూడదు. So where we serve God, we should take it as our homeland. எங்கே கர்த்தருக்கு ஊழியம் செய்கிறோமோ அந்த இடத்தை நம்முடைய சொந்த தாய் தேசமாக எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும். మనం ఎక్కడైతే సేవ చేయుచున్నామో అక్కడనే మన సొంత స్వదేశము తల్లి దేశమని తలంచవలేను. Although Jacob died in Egypt, he was buried in Canaan, in homeland. யாக்கோபு யோசேப்பு No, Jacob died in Egypt. He was taken and buried in Canaan. யாக்கோபு எகிப்திலே மரித்திருந்தால் கூட அவனுடைய மரித்த அந்த சரீரம் கானானுக்கு கொண்டு செல்லப்பட்டது. యాకోబు ఐగుప్తులో చనిపోయినప్పటికీ అతని శవమును తీసుకొని వెళ్లి కానానులో పాతి పెట్టి ఉండిరి. So the place where we serve God, we must take our homeland. நாம் ஊழியம் செய்கிறதான அந்த இடத்தை நம்முடைய சொந்த தேசமாய் தாய் தேசமாய் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும். మనం ఎక్కడైతే సేవ చేయుచున్నామో ఆ దేశమే మన స్వదేశంగా తీసుకొనవలెను. In 1980 January, I was sent to the west. 1980 வருஷம் நான் மேற்கத்திய நாடுகளுக்கு இடமாற்றமாக அனுப்பப்பட்டேன். 1980 సంవత్సరం ప్రాచ్య దేశమునకు బదిలీ చేయబడెను. On the way, the Lord started speaking to me. போகிற வழியிலே கர்த்தர் என்னோடு கூட பேச ஆரம்பித்தார். నేను వెళ్ళు మార్గంలో దేవుడు మాట్లాడుటకు ఆరంభించెను. Forget India. இந்தியாவை நீ மறந்துரு. భారతదేశంలో నీ మర్చిపోము. Don't you ever desire to go back to India. இந்தியாவுக்கு நான் திரும்பி போகணும்னு சொல்லி ஒரு காலம் நீ வாஞ்சிக்காத. ఇండియాకు తిరిగి వెళ్ళవాలని ఎన్నడూ నీవు వాంఛించకూడదు. I never thought God will speak to me like that before.
இப்படி முன்னே கர்த்தர் என் கூட பேசுவார் என்று ஒரு காலம் நான் சிந்தித்து கூட பார்க்கல. ఇలా ముందుగానే దేవుడు నాతోని మాట్లాడతాడని ఎన్నడూ తలంచలేదు. Thank God I was able to, by the grace of God, make that dedication. அந்த பிரதிஷ்டையே தேவன் தம்முடைய கிருபையால் நான் காக்கும்படி தேவன் எனக்கு உதவி செய்தார். దేవుని కృప వల్ల ఆ ప్రతిష్టను కాపాడుకొనుటకు ప్రభువు సహాయం చేసినారు. So I reached Paris. நான் பாரிஸ் நாட்டை போய் அடைந்தேன். అక్కడ నేను పారిస్ దేశమునకు వెళ్ళి ఉన్నాను. Pastor S.B. Ernest was there. பாஸ்டர் எஸ்பி அனஸ்ட் அவர்கள் அங்கே இருந்தார்கள். పాస్టర్ ఎస్బి అనస్ట్ గారు అక్కడ ఉండిరి. The country was very cold. அந்த தேசம் அவ்வளவு கடும் குளிரினால் நிறைந்த தேசம். ఆ దేశం అనేది చాలా ఎక్కువ చలిగా ఉండే దేశం అయి ఉండెను. First time in my life I was seeing snow. என் வாழ்க்கையில முதல்ல ரோட்ல பனிக்கட்டி கிடக்கிறத பாக்குறேன். నా జీవితంలో మొట్టమొదటిగా అక్కడ హిమము లేక మంచును చూసి తిని. I put one sweater, that was not enough. Second sweater, third sweater, still I was shivering. நான் ஒரு ஸ்வெட்டர் This போட்டு, is in the faith, not outside. இது வெளியல்ல, விசுவாச வீட்டுக்கு நடந்த காரியம். நான் ஒரு ஸ்வெட்டர் போட்டேன், அது போதல. ரெண்டாவது ஸ்வெட்டர் போட்டேன், அதுவும் பத்தல. மூன்றாவது ஸ்வெட்டர் போட்டேன், அப்படியும் குளிரிட்டே இருந்தது. బయటికి వెళ్ళలేదు కానీ విశ్వాస గృహంలోనే ఒక స్వెటర్ వేసుకున్నాను, రెండోది వేసుకున్నాను, మూడోది వేసుకున్నాను. అయినప్పటికీ చలిని నేను భరించలేకపోతిని. I did not know a word of French. பிரெஞ்சு பாஷையில ஒரு வார்த்தை கூட எனக்கு அப்ப ஒண்ணும் தெரியாது. ఫ్రెంచ్ భాష నాకు ఒక మాట కూడా తెలియదు. And they all speak in French, of course they had to speak in English. அவங்கெல்லாம் அங்க பிரெஞ்சு பாஷையில தான் பேசிட்டே இருந்தாங்க. அவங்க அந்த பாஷையை தானே பேசணும். అక్కడ వారందరూ ఫ్రెంచ్ భాషలోనే మాట్లాడుచుండిరి. But with all humility I tell you, I felt at home. ஆனா எல்லா தாழ்மையோடு ஒரு காரியத்தை நான் சொல்றேன். எங்க சொந்த தாய் வீட்டுல இருக்கிறது போலவே அங்க இருந்துச்சு. నా నిజముగా తగ్గింపైన మనోభావంతో చెప్తున్నాను. అప్పుడు నిజముగా నా స్వంత ఇల్లు వలనే నేను తలంచున్నాను. I felt these French people are my people. இந்த பிரெஞ்சு தேசத்தை சேர்ந்தவங்க ஏன் ஜன மாதிரியே அதை என்ன பார்க்க இருந்தது. ఈ ఫ్రెంచ్ దేశమునకు చెందిన జనులు నా స్వంత జనులని తలంచి తిని. You know, I couldn't feel any difference. எந்த வித்தியாசத்தையும் என்னால உணர முடியல. నేను ఎటువంటి తేడాను చూడలేదు. After many years, one day from England I went to France. அநேக வருஷங்கள் சென்ற பிற்பாடு இங்கிலாந்திலிருந்து பிரான்ஸ் தேசத்துக்கு நான் திருப்பி சென்றேன். అనేక సంవత్సరాల తర్వాత ఇంగ్లాండ్ నుండి ఫ్రాన్స్ దేశమునకు వెళ్ళి ఉన్నాను. So by the time I reached to about midnight in Paris, பாரிஸ் பட்டணத்தில் நான் இரவு 12 மணி இருக்கும் என்று நினைக்கிறேன். அப்பொழுது போய் அங்க அடைந்தேன். పారిస్ దేశంలో రాత్రి 12 గంటలకు చేరి ఉన్నాను. I was very hungry and tired. நான் ரொம்ப பசியாவும் களைச்சும் போயிருந்தேன். నేను అప్పుడు అలసిపోయి ఆకలి కొని ఉంటిని. In Pastor K.G. George's room there was a fridge. I opened to see whether anything there is to eat. பாஸ்டர் கேஜி ஜார்ஜ் அவருடைய ரூம்ல ஒரு ஃப்ரிட்ஜ் இருந்தது. ஏதாவது சாப்பிடுறதுக்கு கிடைக்குமா என்று சொல்லி நான் ஃப்ரிட்ஜ் அப்படி திறந்தேன். పాస్టర్ కేజీ జార్జ్ యొక్క రూమ్ లో ఫ్రిడ్జ్ ఉండేనో దాంట్లో ఏమైనా తినటకుండునా అని తెరిచి చూచి తిని. By the way, in the West to have a fridge in every room is nothing there. நான் ஒரு காரியம் சொல்லட்டும். மேற்கத்திய நாடுகளை பொறுத்ததான விஷயத்துல ஒவ்வொரு ரூம்லயும் ஒரு ஃப்ரிட்ஜ் இருக்குன்னு சொல்றது ஒரு பெரிய விஷயமே இல்ல. పాశ్చాత్య దేశంలో ఒక్కొక్క గదిలో ఒక్కొక్క ఫ్రిడ్జ్ ఉన్నదంటే అది గొప్ప విషయం కాదు. So then I went to the kitchen and opened the fridge. நான் பிற்பாடு கிச்சனுக்கு போய் அங்க இருக்க ஃப்ரிட்ஜை திறந்தேன். కిచెన్ గదిలో వంటశాలకు వెళ్లి అక్కడ ఫ్రిడ్జ్ తెరిచి చూచాను. Some butter and cold things were there. Nothing which I liked was there. பட்டரும் மற்றும் இப்படி சில பொருட்கள் தான் இருந்துச்சு. நான் விரும்புறது ஒண்ணு அங்க இல்ல. వెన్న మరి ఇతర వస్తువులు ఉండేను. అయినప్పటికీ నేను తినవలసింది అక్కడ లేకుండేను. By the time I realized sisters were already waiting for me, they cooked a meal and it was ready and called me for the meal. அதுக்குள்ளாக சிஸ்டர்ஸ்மார்கள் எல்லாம் சகோதரிமார்கள் ஏற்கனவே ஆயத்தமா இருக்கிறாங்க. எனக்குரிய உணவெல்லாம் ஆயத்தப்படுத்தி நான் வந்து சாப்பிடும்படியாக என்ன அழைக்கிறாங்கிறத நான் உணர்ந்தேன். అయితే సహోదరులు సిద్ధంగా ఉన్నారు. సహోదరులంతా వంట చేసి తినుటకు వారు పిలుచుదరమని నేను తలంచి సిద్ధంగా ఉంటిని. After eating I went to bed. நான் ஆகாரம் புசித்து விட்டு நான் படுக்கிறதுக்காக சென்று விட்டேன். ఆహారం తినిన తర్వాత నేను పడుకొనుటకు వెళ్ళి ఉన్నాను. Then a thought came to me. Am I crazy? I just came to Paris and opening all these fridges like that. Why do I do like that? ஏன் இப்படி நான் அலைஞ்சிட்டு இருக்கிறேன்? நான் பாரிஸ் நாட்டுக்கு வந்த பிற்பாடு இப்படி ஒரு ஃப்ரிட்ஜா திறந்து பார்த்துட்டு இருக்கேனே இப்படின்னு சொல்லி என்னை குறித்து நான் சிந்திக்க ஆரம்பிச்சேன். நான் பைத்தியக்காரனா? நான் ஒரு பைத்தியக்காரனா? ఈ దేశంలోకి వచ్చి ఈ విధంగా ఒక్క గదిలోనికి వెళ్ళి ఈ ఫ్రిడ్జ్ ను చూస్తున్నా నేను వెర్రివాడనా ఏంటి అని తలంచి తిని. Then the Lord corrected me. No, it's because it's your home you open the fridge. அப்ப கர்த்தர் என்ன சரிப்படுத்தி சொன்ன காரியம்,
இல்ல அது உன் வீடு தானே, அதனால தான் நீ எல்லாத்தையும் திறந்து திறந்து இப்படி பார்த்துட்டு இருக்கிற. అప్పుడు ప్రభువు నాకు ఇలా గ్రహింపు కలిగజేసెను, అది నీ సొంత ఇల్లు కాబట్టి నీవు ఇలా గది గదికి వెళ్లి చూస్తున్నావని చెప్పాను. Even if you after 10 years if you go home, straight away you go and open the fridge, you don't feel anything wrong about it. 10 வருஷம் கழிச்சு பாரு உங்க வீட்டுக்கு போறீங்க, போன உடனே நேர போய் ஃப்ரிட்ஜை திறந்து உள்ள என்ன இருக்கலாம் எடுப்பீங்க பாப்பீங்க. அப்போ இத பத்தி நீங்க செய்யும்போது ஒரு சின்ன தவறான மனப்பான்மை தவறான எண்ணங்கள் ஒண்ணுமே உங்களுக்கு வராது. 10 సంవత్సరాల తర్వాత మీరు ఇంటికి వెళ్ళదురు, ఇంటికి వెళ్ళగానే వెంటనే మీరు ఫ్రిడ్జ్ తెరిచి అన్ని చూచెదరు, ఇది మీకు ఏదో గొప్ప తప్పిదంగా కనపడదు. Every faith home is our own home. ஒவ்வொரு விசுவாச வீடும் நம்முடைய சொந்த வீடு. ప్రతి విశ్వాస గృహం మన స్వంత ఇల్లు అయ్యున్నది. When we consecrate one home, all homes become, all the faith homes become our home. Not only, sometimes even believers' home will be more welcome to us than our own homes. ஒரு வீட்டை நம்ம பிரதிஷ்டை செய்து விட்டுட்டு வரும்போது இவ்வளவு எல்லா விசுவாச வீடு நமக்கு சொந்தமாகிறது. ஏன் விசுவாசிகள் வீடுகள் கூட சில நேரங்கள்ல நம்முடைய சொந்த வீட்டை காட்டிலும் அதிகமான இப்படிப்பட்ட ஒரு உணர்வுகள் நமக்குள்ள உண்டாகிறது. మనం ఒక సొంత ఇల్లును మనం ప్రతిష్ఠ చేసి వచ్చినప్పుడు మన విశ్వాస గృహంలో ఇళ్ళన్నీ మనకు చెందినవి, అంత మాత్రమే కాకుండా విశ్వాస ఇల్లు కూడా మన ఇళ్ళ కంటే వారు ఎక్కువగా మనల్ని ప్రేమించుతారు. Look at me, how what a rich man I am. இப்ப என்ன பாருங்க, எவ்வளவு பெரிய பணக்காரன் நான். చూడండి నేను ఎంత ధనికుడను. I have so many houses all over the world, big houses. முழு உலகத்திலும் பெரிய பெரிய வீடுகள், எவ்வளவு வீடுகள் எனக்கு இருக்கு இப்போ. సర్వలోకంలో నాకు చూడండి పెద్ద పెద్ద ఇండ్లు కలవు. And so don't feel any difference at all. எங்க போனாலும் எந்த வித்தியாசமும் இப்ப உணர்றதே இல்ல. నేను ఎక్కడికి వెళ్ళినప్పటికీ ఏ వ్యత్యాసమనో లేక తేడాను చూడను. How many houses have you got? உங்களுக்கு எவ்வளவு வீடு இருக்கு இப்போ? మీకు ఇప్పుడు ఎన్ని ఇండ్లు ఉన్నవి? You don't know even the number. So what a rich person you are. உங்களுக்கே தெரியாது எத்தனை வீடு உங்களுக்காக இருக்குன்னு சொல்லி. அவ்வளவு பெரிய ஒரு பணக்காரங்க நீங்க, சீமான். మీకు ఎన్ని ఇండ్లు ఉన్నాయో ఆ సంఖ్యనే తెలియదు. నిజంగా అలా చూసినట్లయితే మీరు ధనికులు. But if you are not consecrated your home, ஆனா உங்க சொந்த வீட்டை பிரதிஷ்டை பண்ணாட்டா, అయితే మీ సొంత ఇల్లును ప్రతిష్ఠ చేయనట్లయితే then there is a difference. அப்படின்னா வித்தியாசம் இருக்கும். అప్పుడు నిశ్చయంగా ఒక తేడా ఉండును. You know, this time Madras convention, one sister, Caroline Dant came. இந்த முறை சென்னை One கன்வென்ஷன், American sister came, Caroline Dant. இந்த முறை சென்னை நம்முடைய இந்த சர்வதேச கன்வென்ஷனுக்கு அமெரிக்காவிலிருந்து வந்ததான சிஸ்டர் கேரலின் டான் அவர்கள் வந்தார்கள். మన అంతర్జాతీయ కన్వెన్షన్ కు క్యారలిన్ డాన్ అనే ఒక సహోదరి వచ్చి ఉన్నది. When she came to the ministry, her little son was about 2 years old. அவங்க ஊழியத்துக்கு வந்தபோது அவங்களுடைய சின்ன மகன் 2 வயது நிரம்பினவனாக இருந்தான். ఆమె సేవకు వచ్చినప్పుడు ఆమె కుమారుడు 2 సంవత్సరాల వయసు గలవాడైనను. Every faith home, Billy, his name is Billy. Everybody likes Billy. ஒவ்வொரு விசுவாச வீட்லயும் அவனுடைய பேர் பில்லி, அவனுக்கு எல்லாருக்கும் இஷ்டம். అతని పేరు బెల్లి. అతడి ప్రతి విశ్వాస గృహానికి వెళ్ళును, అందరు He ఇష్టపడతారు. will go and open the fridge and whatever things he likes, he will eat. அவன் போவான், ஃப்ரிட்ஜை திறப்பான், அவனுக்கு என்னென்னலாம் பிடிக்கும் அதெல்லாம் சாப்பிடுவான். ఆ ఫ్రిడ్జ్ తెరుచును, తనకి ఏదేది ఇష్టమో అదంతా తినును. Faith home to faith home, he will go. விசுவாச வீட்டுல இருந்து விசுவாச வீட்டுக்கு, விசுவாசத்துல இருந்து விசுவாச வீட்டுக்கு போயிட்டே இருப்பான். విశ్వాస గృహం నుండి విశ్వాస గృహమునకు ఇలా వెలుచునే ఉండును. One day Sister Caroline told Billy, do you know that other children have got only one house? ஒரு நாள் சிஸ்டர் கேர்லின் அவங்ககிட்ட அவங்க பார்த்து சொன்னாங்க, பில்லி உனக்கு ஒன்று தெரியுமா, மற்ற பிள்ளைங்களுக்கெல்லாம் அவங்களுக்கு ஒரு வீடு தான் இருக்கு. అయితే తన తల్లి ఇలా చెప్పిన బిల్లి, చూడు ఇతరులకు ఒకే ఇల్లు ఉన్నదని చెప్పాను. He was surprised and he told, wow, what a boring it is. அப்ப அவனுக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமாச்சு. ஐயோ அது எவ்வளவு போர் அடிக்கும்னு சொல்லி அவன் சொன்னான். చాలా ఆశ్చర్యపడి ఎంత బోర్గా ఉండునని చెప్పాను. Now what I want to say, beloved ones, consecration is a mystery. அருமையானவர்களே, நான் என்ன சொல்ல வரேன் தெரியுமா, பிரதிஷ்டை என்று சொல்வதே ஒரு ரகசியம். ప్రియులారా, నేను ఒక విషయం మీకు చెప్పేదను. ప్రతిష్ఠ అని చెప్పినప్పుడు అది ఒక మర్మం అయి ఉన్నది. Some people say, how can I hate my mother who brought me up and cared for me? I cannot do that. என்னை இவ்வளவா வளர்த்து பராமரிச்சு வந்த என் தாயை நான் வெறுக்கணுமா, அது எப்படி முடியும், அதை என்னால உணர முடியலன்னு சொல்லி அன்னைக்கு சொல்றது உண்டு. నన్ను జన్మింపచేసి ఎంతగా ప్రేమించి పోషించిన తల్లిని నేను విసర్జించవనని ద్వేషించాను, అది సాధ్యం కాదు. Is that true? அது Do you உண்மைதானா? think like that? అది నిజమేనా? நீங்க அப்படி உணர்றீங்களா? I will tell you the secret. మీరు అలా గ్రహించదురా? I will tell you how to hate your mother. உங்களுடைய அம்மாவை எப்படி வெறுக்கணுங்கிறத வழியை நான் சொல்லித்தரேன். మీ యొక్క తల్లిని ఎలా ద్వేషించవలనని నేను మార్గం చూపేదను. You cry to God, Lord, I have an attachment to my mother. Take it away.
ஆண்டவரே எங்க அம்மா கூட எனக்குள்ள ஒரு பாசம் அப்படிப்பட்ட நெருங்கின தொடர்பு இருந்துட்டே இருக்கு. ஆண்டவரே என்ன அதை என்னை விட்டு எடுத்து போடும் என்று ஆண்டவரை நோக்கி కదరుంగల్. ప్రభువా నా తల్లి మీద ప్రేమ అనురాగము ఉన్నది కాబట్టి దయచేసి ఏ విధముగా ఇది నా ఎదురు నుండి తీసివేయమని దేవుని యొద్ద మొరపెట్టవలెను. Then a beautiful thing will happen. அப்பொழுது ஒரு அழகான காரியம் நடக்கும். అప్పుడు ఒక అందమైన విషయం జరుగును. The Lord will not only take away that particular attachment to your family, the Calvary's love will fill your heart and you will feel everybody like your mother, your daughter, your brother or your children. அப்பொழுது உங்களுடைய குடும்பத்தின் மேல் பற்றி இருக்கிற அந்த குறிக்கப்பட்ட பாசம் உங்களுடைய உள்ளத்துக்குள்ள அந்த அகற்றப்படுவது மாத்திரமல்ல, கல்வாரி அன்பு உங்களுடைய உள்ளத்துக்குள்ளே வந்து இறங்க நீங்களும் ஒவ்வொருவரையும் உங்களுடைய தாயாய் உங்களுடைய சகோதரனாய் சகோதரியாய் இப்படி காணக்கூடிய பக்குவம் உங்களுக்கு உண்டாயிரும். ఈలాగు మీ తల్లి మీద ఉన్న ప్రేమను దేవుడు తొలగించి ఆ కల్వారి ప్రేమ చేత మిమ్మల్ని నింపి ప్రతి ఒక్కరిని చూసినప్పుడు నీ తల్లిగాను నీ సహోదరుని గాను తలంచినట్లుగా చేయును. Your love for your father, mother, home all are carnal love, but Calvary's love is pure love. உங்களுடைய அம்மா அப்பா உங்களுடைய குடும்பம் இப்படி இவைகள் மேல் வைத்திருக்கிற இந்த அன்பெல்லாம் வெறும் மாம்சத்துக்குரிய அன்பு மாத்திரம்தான். ஆனால் கல்வாரி அன்பு என்று சொல்லும் போது அது சுத்தமான அன்பாக இருக்கிறது. మీ తల్లియు తండ్రియు అన్నదమ్ములు అక్కజెల్లెలని చెప్పినప్పుడు అది శరీరానుసారమైన ప్రేమ అయినది కానీ ఆ కల్వారి ప్రేమనగా అది పవిత్ర ప్రేమ అయినది. When we are filled with that pure love, our life and ministry will become heaven. சுத்தமான இந்த அன்பினால் நாம் நிரப்பப்படும் போது நம்முடைய ஜீவியமும் நம்முடைய ஊழியமும் పరలోకమాగవే మారివిடும். మన జీవితంలో ఈ కల్వారి ప్రేమ పవిత్రమైన ప్రేమ మనతో నింపబడినప్పుడు మన జీవితమును మన సేవయు పరలోకం వలె ఉండును. This ministry can be done only with that Calvary's love. இந்த ஊழியம் அந்த கல்வாரி அன்பினால் மாத்திரம் தான் செய்யப்பட முடியும். ఈ పరిచర్యను లేక ఈ సేవను ఆ కల్వారి ప్రేమ ద్వారానే మనం చేయగలము. Anyway, let us close now. நாம் இப்பொழுது நம்ம முடிக்கலாம். ఇప్పుడు మనం ముగించదాము. One more. I told 6 only, isn't it? 7th. ఏడవది. She was steadfastly minded to go with her. இவளோ இந்த நகோமியோடு கூட செல்ல வேண்டும் என்று உறுதியான சிந்தை மனதுடையவளாக இருந்தாள். ఈ రూతు నయోమితో కూడా వెళ్ళవలని ఆ మనసు కుదిరినది. When we have those first 6 consecrations, then the 7th will automatically come. We will be steadfast. நாம் முதலாவது சொன்ன 6 பிரதிஷ்டைகளை உடையவர்களாக இருக்கும்போது 7வது இருக்கிற பிரதிஷ்டை அதாவது உறுதியான இந்த தன்மை தானாக வந்துரும். అయితే ఈ 6 ప్రతిష్టలు మనకు ఉన్నట్లయితే ఈ 7వ ప్రతిష్ట అనున్నది స్థిరముగా అదే మనకు లోనికి వచ్చును. Ruth was like a pole. Paul told, none of these things move me, neither count my life. Read Acts 20 verse 24. அப்போஸ்தலர் நடபடிகள் 20ஆம் அதிகாரம் 24ஆம் வசனத்தை வாசியுங்கள். అపోస్తల కార్యం 20వ అధ్యాయం 24వ వాక్యం చదువుడి. See how steadfast Paul was. None of these things move me, neither count my life dear unto myself. பரிசுத்த பவுல் எவ்வளவு உறுதியா இருக்கிறார் என்று பாருங்கள். தமிழ்ல வித்தியாசமா இருக்கிறது. இவைகளில் ஒன்றை குறித்து கவலைப்படேன் என்று முதல் இருக்கிறது. ஆனால் ஆங்கிலத்தில் வாசித்தால் இவைகளில் ஒன்றும் என்னை அசைப்பதில்லை, என் பிராணனை நான் அருமையாக எண்ணேன் என்று சொல்கிறார். పరిశుద్ధైన పౌలు స్థిరమైన తీర్మానం చూడి ఆజ్ఞలో చూసినప్పుడు వీటన్నిటిని చూచి నేను కదిలింపబడను, నా ప్రాణం నాకు ఎంత మాత్రం ప్రియంగా ఎంచుకొనుట లేదని చెప్తున్నాడు. So if you are a double minded person, what is the remedy for that? இரு நினைவு உள்ளதான ஒரு மனுஷனா நீங்க இருந்தா அதுக்கு பரிகாரம் தான் என்ன? నీవు ద్వే మనస్కుడవై ఉన్నట్లయితే దాని యొక్క పరిహారం ఏమైనది? How can today the double mind can go from us and we can be single minded or steadfast minded? எப்படி இந்த இரு நினைவுகள் நம்மை விட்டு அகன்று போய்
நாம் ஒரே சிந்தை உள்ளவர்களாக உறுதி உள்ளவர்களாக இன்றைக்கு நாம் இருக்க முடியும். ఈ రెండు ద్విమనస్కులు కలిగిన వారమై ఉన్నవారు మనము ఏ విధంగా ఈ ద్విమనస్సు పోయి ఒకే మనస్సు కలిగిన వారమై ఉండగలము? There is a secret to have a single mind or steadfast mind. ஒரே சிந்தையாய் உடையவர்களாய் உறுதி உள்ளவர்களாய் இருக்க வேண்டும் என்றால் ஒரு ரகசியம் இருக்கிறது. ఏక మనస్సు లేక స్థిరముగా ఉండవలనంటే ఒక మర్మం లేక రహస్యం కలదు. Before I tell that secret, அந்த ரகசியத்தை நான் சொல்றதுக்கு முன்னால ఆ రహస్యం నేను చెప్పుటకు ముందుగా I want to ask you a question. ஒரு கேள்விய நான் உங்ககிட்ட கேட்கும்படி வாஞ்சிக்கிறேன். మీ యొద్ద ఒక ప్రశ్నను అడగవలనని కోరుచున్నాను. Please do not hide it from us. நம்ம மத்தியில அதை நீங்க ஒரு நாள் மறைக்க கூடாது. మా మధ్య నుండి అది మీరు ఎన్నడూను మరుగు చేయకూడదు. Grace of God, I will tell you a secret. How can we be steadfast minded? எப்படி ஒரே உறுதியுள்ள சிந்தை உள்ளவர்களாக இருக்க வேண்டும் என்று தேவ கிருபையால் நான் அதை உங்களுக்கு சொல்லிக் ఏ கொடுக்கிறேன். విధంగా ఏక మనసు లేక స్థిరమైన మనసు కలిగి ఉండవలననేది నేను మీకు తెలియజెప్పుదును. After coming to the ministry in the within 1 year, 1 year period, and now it is April, from last April to now. ஊழியத்துக்கு வந்த பிற்பாடு, அதாவது ஒரு வருஷம் வைத்துக் கொள்ளுங்க, கடந்த வருஷம் ஏப்ரல்ல இருந்து இப்ப இருக்கிற வரைக்கும் మీరు సేవకు వచ్చిన ఒక సంవత్సరం అని తలంచుడి, ఒకవేళ గత ఏప్రిల్ మాసం నుండి ఈ ఏప్రిల్ నెల వరకు within this 1 year, those who a thought came to their mind to leave the ministry and go, will you please raise your hand? இந்த ஊழியத்தை விட்டுட்டு போயிடலாம்னு சொல்லி அப்படி மனசுல ஒரு எண்ணம் வந்துச்சுன்னு சொல்றவங்க దయచేసి ఉడి కైகளை ఉయర్తంగా. ఈ సేవను విడిచిపెట్టి వెళ్లిపోవాలని తలంపు ఎవరి మనసులో అయినా వచ్చినట్లయితే మీ చేతులను ఎత్తుడి. Don't be afraid. We are not going to scold you. உங்களை திட்டவோ ஏசவோ போகிறதில்ல, நீங்க பயப்பட வேண்டாம். మీరు భయపడవద్దు, మేము మిమ్మల్ని తిట్టము. We only want to help you. Please raise the hand. உங்களுக்கு எப்படியாவது உதவி செய்யணும்னு சொல்லி தான் வாஞ்சிக்கிறோம். தயவுசெய்து கை தூக்குங்க. మీకు ఏ విధంగానైనా సహాయం చేయాలని కోరుచున్నాం కాబట్టి చేతులెత్తుడి. Don't be ashamed. Raise the hand. We want to help you. கையை தூக்குறதுக்கு வெக்கவும் பட வேண்டாம். ஏன்னா உங்களுக்கு உதவி செய்யணும்னு சொல்லி தானே நாங்க வாஞ்சிக்கிறோம். చేయి ఎత్తుటకు మీరు సిగ్గుపడకూడదు, మీకు సహాయం చేయాలని కోరుచున్నాము. Anybody else? வேறு யாராவது? ఇంకెవరైనా ఉన్నారా? Don't hide it. மறைக்க கூடாது. దయచేసి దాచిపెట్టవద్దు. Anyone else? வேறு யாராவது? ఇంకెవరైనా ఉన్నారా? Sisters, where are? Don't hide it. மறைக்க வேண்டாம். దయచేసి దాచిపెట్టవద్దు. Raise the hand right up in case a thought came to mind. ஏதாவது within the last 1 year. கடந்த ஒரு வருஷத்துல ஏதாவது இப்படிப்பட்ட சிந்தை வந்திருக்குன்னு சொன்னா நீங்க கையை நல்ல உயரமா தூக்குங்க. గత సంవత్సరం నుండి ఎప్పుడైనా ఇలాంటి ఒక తలంపు వచ్చినట్లయితే దయచేసి మీ చేతులెత్తుడి. I am glad only one person. ஒருவர் மாத்திரம் தான். ரொம்ப சந்தோஷமான விஷயம். నాకు చాలా సంతోషం, ఒక వ్యక్తి ఉన్నారు. Let us read from the Bible how our hearts can be, how our double mind can go. நம்முடைய இரண்டு நினைவாய் இருக்கிறவைகள் எப்படி நம்மை விட்டு அகல முடியும் என்பதை குறித்து நான் சொல்கிறேன். మన జీవితంలో ద్వి మనసు ఉన్నట్లయితే ఏ విధంగా మన యొద్ద నుండి తొలగిపోనన్నది ఒక వాక్యం తీసి చదివేద్దాము. James chapter 4, the last part of verse 8. யாக்கோபு 4ஆம் அதிகாரம் 8ஆம் வசனத்தின் கடைசி பகுதி. యాకోబు 4వ అధ్యాయం 8వ వాక్యం యొక్క చివరి భాగము. Purify your hearts, you double minded. இரு மனம் உள்ளவர்களே, உங்கள் இருதயங்களை பரிசுத்தமாக்குங்கள். ద్విమనస్కులారా మీ హృదయములను పరిశుద్ధపరచుకొనుడి. In other words, if we take time to purify our hearts, our double mind will go from us. In a purified heart, there no place for a double mind. நம்முடைய இருதயத்தை பரிசுத்தமாக்கும்படி இதற்கென்று சமயத்தை நாம் எடுத்துக்கொள்ளும் போது நமக்குள் இருக்கிறதான இரு மனம் நம்மை விட்டு அகன்றே போய்விடும். ఈ పరిశుద్ధపరచుకొనుటకై మనము కొంత సమయం తీసుకున్నట్లయితే ఈ ద్విమనస్కు మనది మన యొద్ద నుండి తొలగిపోవును. Purify your hearts, you double minded. இரு மனமுள்ளவர்களே, உங்கள் இருதயங்களை பரிசுத்தமாக்குங்கள். ద్విమనస్కులారా మీ హృదయములను పరిశుద్ధపరచుకొనుడి. So we can be steadfast, single minded, then our hearts are purified. ஒரே மனமுள்ளவர்களாய் உறுதி உள்ளவர்களாய் இருக்க வேண்டும் என்றால் நம்முடைய இருதயங்களை பரிசுத்தமாக்க வேண்டும், சுத்திகரிக்க வேண்டும். ఏక మనసును స్థిరమైన మనసు కలిగి ఉండవాలంటే మన హృదయములను పరిశుద్ధపరచుకొనవలెను. In a purified heart there is no place for double mind. சுத்திகரிக்கப்பட்டதான இருதயத்தில்
இரு மனம் என்பதற்கு இடமே இல்லை. పరిశుద్ధపరచబడి లేక పవిత్రపరచబడిన హృదయంలో ద్విమనస్కం అనేది ఉండదు. Be steadfast, unmovable, always abounding in the work of the Lord. நீங்கள் உறுதியுள்ளவர்களாக தேவனுடைய ஊழியத்திலே பெருகிறவர்களாய் காணப்படுங்கள். మీరు స్థిరులై ఉండి దేవుని సేవలో అభివృద్ధి చెందిన వారై ఉండుడి. She was steadfastly minded to go with her. இந்த நகோமியோடு கூட செல்வதற்கு இவ்வளவு உறுதியுள்ளவளாக இருந்தாள். ఆమె నయోమితో కూడా వెళ్ళుటకు తన మనస్సు కుదురుకొనెను లేక స్థిరముగా ఉండెను. We must have that steadfast mind. நமக்குள் இந்த உறுதியான மனது தேவை. మనలో కూడా ఇటువంటి స్థిరమైన దృఢమైన మనస్సు అవశ్యమై ఉన్నది. To go all the way till the end. முடிவு வரைக்கும் அந்த வழியெல்லாம் அப்படி உண்மையாய் கடந்து போவது. అంతం వరకు ఆ మార్గం అంతయు ఆ విధంగానే వెళ్ళుటకు. Being confident of this very thing, that he that began a good work in you is able to perform until that day. உங்களுக்குள் நற்கிரியை ஆரம்பித்தவர் அவர் அந்நாள் வரையிலும் அதை காக்க வல்லவர் என்பதை அந்த விஷயத்தில் உறுதியும் நிச்சயம் உள்ளவர்களாக நீங்கள் இருப்பது. మీలో ఆరంభించిన ఆ సత్క్రియను ఆ దినం వరకు ఆయన చేయగలనని స్థిరం కలిగిన వారై ఉండుడి. Today let us consecrate ourselves as Ruth did. ரூத் செய்தது போல இன்றைக்கு நம்மை நாமே பிரதிஷ்டை பண்ணுவோமாக. రూత్ చేసిన విధంగా ఈ దినమున మనమే ప్రతిష్ఠ చేసుకొందాము. One, whither thou goest I will go. நீர் போகும் இடத்துக்கு நான் போவேன். నీవు వెళ్ళు చోటికి నేను వచ్చేదను. Second, where thou lodgest I will lodge. நீர் தங்கும் இடத்தில் நான் தங்குவேன். రెండవది నీవు నివసించు చోటనే నేను నివసించేదను. Third, thy people shall be my people. உம்முடைய ஜனம் என்னுடைய ஜனம். మూడవది నీ జనమే నా జనము. Fourth, thy God is my God. உம்முடைய தேவன் என்னுடைய தேவன். నాలుగవది నీ దేవుడే నా దేవుడు. Fifth, where thou diest will I die. நீர் மறிக்கும் இடத்தில் நானும் மறிப்பேன். ఐదవది నీవు మృతి పొందు చోటనే నేను మృతి పొందేదను. Sixth, there will I be buried. அங்கேயே நான் அடக்கம் பண்ணப்படுவேன். ఆరవది అక్కడనే నేను పాతి పెట్టబడేదను. Seven, she was steadfastly minded to go with her. ஏழாவது, இவள் இப்படி போகும்படி உறுதியான சிந்தை மனதுடையவளாக இருந்தாள். ఏడవది రూతు నయోమితో వెళ్ళుటకు ఆమె మనసు కుదిరినది లేక స్థిరముగా ఉండెను. Shall we close our eyes? நாம் நம்முடைய கண்களை மூடுவோம். మనం మన కన్నులను మూసుకుందాము. Shall we also ask the Lord, Lord, I want to consecrate myself as Ruth did. ஆண்டவரே, ரூத் செய்ததை போலெல்லாம் நான் பிரதிஷ்டை செய்யும்படி நான் வாஞ்சிக்கிறேன் என்று கர்த்தரை நோக்கி சொல்வோமாக. ప్రభువా, రూతు చేసిన విధంగా నేను కూడా ప్రతిష్ఠ చేసుకొనవలెనని కోరుచున్నానని ప్రభు యొద్ద అడుగుదుము. If you are not fully consecrated your family, do it now, dear servant of God. அருமையான ஊழியர்களே, நீங்கள் உங்களுடைய குடும்பத்தை முழுமையாக இன்னும் பிரதிஷ்டை செய்யாத ஒரு ஆளாக இருப்பீர்கள் என்றால் இதோ இப்பொழுதே அதை பிரதிஷ்டை செய்து விடுங்கள். ప్రియమైన దైవ సేవకులారా, ఇంకను మీ ఇంటిని ప్రతిష్ఠ చేయనట్టు సంపూర్ణంగా ప్రతిష్ఠ చేయనట్లయితే ఈ దినమున ప్రతిష్ఠ చేయుడి. Tell the Lord, Lord, I have a secret attachment towards my family. ஆண்டவரே, என் குடும்பத்தோடு ரகசியமான ஒரு தொடர்பு இன்னும் இருக்கிறது என்று கர்த்தரை நோக்கி சொல்லுங்கள். ప్రభువా, నా కుటుంబంతోని ఒక రహస్యమైన సంబంధం కలిగి ఉన్నానని దేవుని యొద్ద తెలియజేయుడి. When you cry out to God, Lord, take that away, then in that place Calvary's love will fill our hearts. ஆண்டவரே, இது எல்லாம் என் உள்ளத்துக்குள் இருந்து என் இருதயத்துக்குள் இருந்து அப்படியே அகற்றிவிடும் என்று நீங்கள் கதறுவீர்கள் என்றால் இதோ அந்த இடத்தில் கல்வாரி அன்பு இப்பொழுதே பாய்ந்து ஒழுகும். ప్రభువా, నా హృదయం నుండి ఆ సంబంధంను తొలగింపు చేయమని నీవు దేవునికి మొరపెట్టినట్లయితే నిజముగా ఆ కల్వారి ప్రేమ నీ హృదయమును నింపును. You will flow in the anointing of the Holy Spirit. இதோ பரிசுத்தாவின் அபிஷேகத்திலே நீங்கள் அப்படியே பாய்ந்து ஓடுகிறவர்களாக இருப்பீர்கள். అప్పుడు మీరు పరిశుద్ధాత్మ అభిషేకం చేత ప్రవహింపు చేయబడుదురు. A new anointing will come from Zion. இதோ சீயோனில் இருந்து ஒரு புதிய அபிஷேகம் வந்து இறங்கும். అప్పుడు సియోనులో నుండి ఒక అభిషేకం వచ్చి You will దిగును. become a different man. நீ வேறு மனுஷனாய் மாறி விடுவாய். నీ వేరొక మనిషినిగా మార్చబడుదువు. Hallelujah. 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 Amen. Amen.
Hallelujah. 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 Don't worry, God wants to forgive us. Don't worry, God wants to forgive us. நீங்கள் கவலைப்பட வேண்டாம், தேவன் நம்மை மன்னிக்கும்படி வாஞ்சிக்கிறார். చింత చేయవద్దు, దేవుడు మనం క్షమించవాలని కోరుచున్నారు. Because He loves us so much, He wants to send a mighty anointing now in our hearts. தேவன் இப்பொழுது கூட நம்மை அவ்வளவாய் நேசிக்கிறபடியால் இதோ இப்பொழுதே ஒரு பலத்த அபிஷேகத்தை நம்மேல் ஊற்றி விடும்படியாக அவர் வாஞ்சிக்கிறார். ఆయన ఎంతగానో మనం ప్రేమించున్నాడు కాబట్టి ఒక బలమైన అభిషేకం మన మీద కుమరించవలనే కోరుచున్నారు. When the anointing will come, you will be a different person. இதோ அபிஷேகம் உன் மேல் வந்து இறங்கும், நீ வேறே மனுஷனாய் வேறே மனுஷியாய் நீ மாறுவாய். అభిషేకం వచ్చి దిగి వచ్చును, అప్పుడు వేరే మనిషిగాను నీ మార్చబడుదువు. We will be able to delight to do God's will. இதோ தேவ சித்தத்தை செய்வதற்கு நாம் பிரியமுள்ள ஜனங்களாய் நாம் மாறிவிடுவோம். అప్పుడు దేవుని చిత్తము చేయుటకు మనం సంతోషము గలవారమై ఉంటుము. God is my God. தேவன் என் தேவன், నా దేవుడై ఉన్నాడు. Hallelujah. 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 Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Amen. Hallelujah. 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 Radharam Tidadaran Sharam Dara Digadaran Sharam Dara.
Hallelujah. 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 Hallelujah.